plus C, di mana kita rearrange the non-A initial, zero order, A initial minus A time equal to KT. And then if we rearrange into YMX plus C, so kita dapat dia punya Y dia adalah A time, and then intercept at A initial concentration, while the gradient of the slope is negative slope, but the gradient is the value of K. And then we can also determine the relationship between the rate, dA over dt is the rate of the reactant versus time. Okay, as the concentration increase, even though we increase the concentration, it won't affect the rate of the reaction. So that is the characteristic of zero order. And then for the half-life of the zero order, so we substitute the value A initial, and then after one time, it's become half of its initial concentration. So it concentration of A initial divided by 2. So and then we substitute into our integrated rate law. So we'll get this one, and then we will rearrange until you get the half-life. The T for the half-life is A initial over K. Right. So apa yang kita boleh dapat daripada first half-life ni? Okay. Zero half-life ni. Bila kita plot graph dia, graph concentration, kita dapati A initial untuk menjadi half of its initial concentration is X time. Now, the half of its initial concentration divide into another 2. Become half again. Okay. Kalau ni 1, dia bahagi jadi setengah jadi 0.5. 0.5 jadi lagi setengah lagi. That is second half-life. So, masuk untuk first half-life bagi zero order X. Second half-life adalah half X. Maksud nak menunjukkan masa dia semakin pendek. Okay. So, kalau half-life semakin pendek, bila concentration semakin sedikit, itu menunjukkan dia adalah ciri bagi zero order. So, macam ni kita nak buktikan mathematically. Kalau kita tak ingat graph ni, kita boleh buktikan. Sebab kita dah tahu daripada integrated, kita boleh generate formula untuk half-life. And then daripada half-life ni, kita nak tengok hubungan antara concentration dan juga half-life. Okay. Semakin concentration tu menjadi setengah, the concentration initial tu decrease, makin sedikit. So, nilai yang semakin kecil di sini dibahagi dengan nilai yang constant 2K. Sesuatu yang kecil bahagi 2K, kecil bahagi besar, nilai dia semakin, T half ni semakin kecil. Okay. Boleh ke tak? Boleh. Kalau tak boleh join lagi juga. Okay. Boleh ya. This one. Okay, satu lagi. Okay, tu boleh ya, zero order. Sekarang kita pergi dekat first order. First order, kita dapat formula integrated dia. Yang wajib you kena ingat adalah integrated. And then you boleh rearrange sampailah you boleh sampailah you boleh generate the half-life formula. So, bila you generate half-life formula untuk first order, saya dapat half-life formula is ln 2 over K. Okay. Dan ln 2 over K, bila jadi half-life, initial concentration
Lepas tu menjadi setengah, concentration dia makin berkurang. Jadi setengah lagi, kurang lagi. So sekarang, apakah hubungan antara concentration yang semakin berkurang menjadi half dengan masa? Kita tengok formula half-life bagi first order. Bila kita tengok dekat sini, tidak ada concentration reactant pun di dalam formula half-life. Therefore, can say that half-life untuk first order ni adalah constant dan independent dengan concentration of A. So, first half-life, second half-life, third half-life dan half-life seterusnya adalah constant dan dia tidak ada kena-mengena pun dengan concentration. Concentration semakin berkurang tapi half-life dia tetap sama. Maksudnya, concentration initial jadi setengah. Jadi setengah lagi. So concentration semakin berkurang. Tetapi masa yang diambil untuk first half-life adalah X. Untuk menjadi setengah lagi, untuk setengah yang seterusnya, masa dia adalah X. Untuk jadi setengah lagi daripada tu, X lagi. So sekarang, first half-life didapati sama dengan second half-life. So, kalau you nampak first half-life dan second half-life tidak dipengaruhi oleh concentration yang semakin berkurang, ataupun half-life dia sama sahaja, itu adalah jadi bagi first order. First order. Okay. Sekarang, tengok second order daripada integrated yang kita buat tu. Kita dah tahu dah ini rate versus concentration. Kalau concentration kita increase, dia akan meningkat secara eksponen. Ya, increase by the x square. So bila increase by x square, kita tahu dia adalah ciri bagi second order. Kemudian daripada integrated rate equation, kita rearrange dia kepada linear equation y(mx plus c). So we can get 1 over A versus T. Bila you plot je 1 over A versus T, you dapat garis yang lurus. Maksudnya, kalau data, dia adalah second order. Katakan kita ada satu data, concentration dan time. Tiba-tiba bila kita plot, data concentration tu, kita ubah dia kepada 1 over A. Kan? Tadi diberi masa dan juga concentration. So concentration yang diberi tu kita ubah kepada nilai Y dia adalah 1 over concentration. Jika 1 over concentration versus T dia tidak menghasilkan garis yang lurus, maksudnya dia bukan second order. Dia boleh zero order, dia boleh first order. Sama juga kalau you ada data concentration versus time, tapi you ubah concentration A tu, you ubah menjadi ln A. So you akan plot ln A versus time. Sekiranya kita ubah plot ln A versus time tu, kita dapat satu garis lurus, dia adalah first order. Tapi kalau data A versus T yang diberi, you buat ln A versus T, tiba-tiba tak dapat garis lurus, maka dia bukan first order. Okay? So ingat semalam kita dah tentukan order mengikut unit K. Kemudian kita tengok berdasarkan half-life tadi. Half-life yang makin pendek adalah zero order. Half-life yang constant, first order. Half-life yang makin panjang adalah second order. Itu menggunakan cara half-life. Kemudian kita boleh, kaedah yang ketiga adalah linear graph, di mana kita plot graph. Plot graph maksudnya dekat atas kertas graph. You ada data concentration versus T, tapi you kena plot kepada 3 graph. Maksudnya graph A lawan T, graph non-A lawan T, graph 1 over A lawan T. Antara 3 graph ni, okay, data yang sama tapi A, non-A, 1 over A, hanya satu sahaja yang boleh menghasilkan garis lurus. Sekiranya 1 over A sahaja yang menghasilkan garis lurus, ataupun linear graph, so dia adalah second order. Tapi kalau non-A saja yang garis lurus, ini
confirm dua lagi graf yang you plot takkan dapat dari tu. So kalau non-A garis lurus, maksudnya equation itu adalah first order. Macam mana kita tahu first order? Melalui graf yang kita plot. Okay, so you ada tiga dah. Tiga cara untuk menentukan order. Dan cara yang keempat adalah initial rate method berdasarkan data-data eksperimen yang diberi. Okay. Itu nanti dalam hour ketiga saya tunjukkan cara dia. Sekejap. First order. Okay, kita tengok second order. Bila second order daripada integrated, 1 over A versus T dapat 2. Dan kita tengok dia punya half-life. Integrated, kita ubah, kita derive kepada half-life formula. Dia dapat half-life 1 over KA initial. Okay. Ataupun you nak hafal tu tak apa. I kaki ayam. So, 1 over A initial, kita lihat dia punya hubungan adakah dengan pengurangan concentration yang daripada yang asal tu memberi kesan kepada half-life. Concentration semakin berkurang sebab dia menjadi setengah. So, 1 over concentration yang semakin berkurang, 1 over the small value. The concentration is getting decreased, maksudnya kita akan bahagikan satu bahagi nilai yang semakin kecil. So, kita akan dapat the whole value ni besar. So, the half-life dia semakin besar. So, kita boleh tunjukkan daripada graph concentration versus time, di mana half-life yang pertama adalah X. Daripada A kepada setengah. Kemudian, setengah ni jadi setengah lagi, iaitu setengah menjadi 1/4. Half-life dia adalah 2X. Kita dapat T half-life bagi second order semakin bertambah apabila concentration semakin berkurang. Okay. So far ada soalan nak tanya? Do you have any question? Boleh. Okay, sekejap. So, sekarang ada lagi tak maklumat kahwin yang saya tak jelaskan lagi? Ini dah. Okay. Ni saya tunjukkan macam mana kita nak buat initial rate method untuk kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat untuk kita tentukan order. Saya ingat tak ni 3 cara sebelum ni tadi. Pertama, kita boleh tentukan order melalui unit rate constant. Kedua, linear graph. Ketiga, half-life. Keempat adalah initial rate method. So, initial rate method adalah bila you ada data eksperimen macam ni. Ada data eksperimen. Mana data tu? Macam ni lah saya bagi ni ya. Okay. Katakan kita ada 5 eksperimen bagi lima eksperimen bagi satu tindak balas. Tindak balas dia benda yang sama je, iaitu oksigen react dengan NO menghasilkan NO2. Tapi dia ubah concentration oksigen dan dia ubah concentration NO. Kemudian setiap kali dia ubah untuk setiap eksperimen itu, dia akan recordkan dia punya initial rate tu. So, untuk eksperimen 1, oksigen dia 1.1, NO, concentration NO dia adalah 1.3. So, dia record initial rate. Kemudian dia ulang pada eksperimen yang kedua. Dia ubah concentration oksigen pula. Kemudian NO pun dia ubah juga. Dia record initial rate. Yang ketiga pun sama. Ubahlah. Ubah yang NO ke NO, oksigen ke. Lepas tu dia record. Okay.
So ini adalah data set eksperimen kita untuk satu tindak balas tetapi ada 5 set eksperimen. Kemudian apa yang dia buat adalah kita nak tahu macam mana kita nak determine order. Next step adalah kita tulis dia punya rate law. Okay. Rate equal to K constant reactant. Our reactant is oxygen and nitrogen monoxide. Okay. Bila kita tulis rate law, rate equal to K constant and the reactant respect to the power of their order respectively. So the order respect to oxygen, kita tak tahu apa. Order bagi NO pun kita tak tahu apa. Sekarang kita anggap order bagi oksigen adalah M while the order of nitrogen monoxide is N. Okay. So our task now is to find the order respect to each of the reactant which is M and N. Okay, macam mana nak cari? Based on the data given, okay, ada 5 eksperimen ni. Kita cari 2 eksperimen yang sama concentration dia. Okay. Contohnya dekat sini apa yang sama? Eksperimen 1 dan 2 concentration NO dia sama. So kita boleh pilih eksperimen 1 dan 2. Ataupun apa lagi yang sama dekat sini? Oksigen eksperimen 5 dengan eksperimen 3 ataupun eksperimen 1. Sama kan? Itu maksud kita pilih 2 eksperimen yang mempunyai concentration salah satu reaktan yang sama. Okay. Bila kita dah decide eksperimen mana yang kita nak pilih, let's say untuk case ini, okay, tak kisah you nak pilih eksperimen mana asalkan concentration satu reaktan tu adalah sama. So apa yang kita kena buat adalah contoh kita ambil eksperimen 2 divide by eksperimen 1. So bila kita ambil eksperimen 2 divide by eksperimen 1, kita tulis rate law bagi eksperimen 2 dengan rate law bagi eksperimen 1. So we divide the whole rate law eksperimen 2 divide by the whole eksperimen rate law eksperimen 1. So bila kita tengok data 1 and 2, apa yang sama? The concentration of NO sama dia. So since concentration of NO sama, now kita cancel the concentration of nitrogen monoxide. Okay, ni kita cancel. Saya cancel lah. Lepas tu, so yang tinggal apa? Okay, disebabkan eksperimen ni menjalankan tindak balas yang sama, maka K dia juga adalah sama. Satu tindak balas, satu nilai K. Nilai K tidak berubah. Apa yang maksudkan nilai K tak berubah tu? Maksudnya, kalau nitrogen monoxide dan oksigen bertindak balas, dia ada nilai K dia tersendiri. You ubah eksperimen pun, nilai K tu sama juga. You ubah concentration dia. You ubah oksigen ke, ubah nitrogen monoxide pun, the concentration, the K will remain the same. Tapi kalau kita ubah oksigen react dengan carbon monoxide, K dia akan berubah sebab itu adalah tindak balas yang lain. Ini tindak balas oksigen dan nitrogen monoxide. Boleh faham? Nilai K adalah sama bagi satu jenis tindak balas. Walaupun kita ubah concentration dia, nilai K tetap sama. Nilai K hanya berubah bagi satu tindak balas ini, okay, sekiranya kita ubah temperature. Contoh, kita jalankan tindak balas antara oksigen dan nitrogen monoxide pada suhu yang rendah. So, kita akan dapat satu value K. Tetapi kalau kita jalankan eksperimen oksigen dan nitrogen monoxide juga pada suhu yang sangat tinggi, so K dia akan berubah.
Okay, itu yang akan kamu belajar dalam part 3 nanti. 1.3 nanti. Okay. Sekarang K dia sama. Okay. So saya nak jelaskan kenapa K dia sama. Sebab dia adalah tindak balas yang sama. So since K dia adalah sama, kita cancelkan K. Kita cancelkan concentration NO sebab sama. Okay. And then yang tinggal adalah concentration oksigen bagi rate 2 divide by concentration experiment 1 power of M respectively. Now let's factorize this one into this one. So concentration oksigen experiment 2 divide by concentration experiment 1 power of M. Okay. So sekarang ambil benda ni, kita equal to their respective initial rate. Okay. Contohnya ini eksperimen 2.2 is concentration bagi eksperimen bagi oksigen eksperimen 2. So ini rate eksperimen 2 divide by rate eksperimen 1. Concentration oksigen eksperimen 2 divide by concentration oksigen eksperimen 1. So when you can calculate this one, it's equal to 2. And then this one divide by 1.1 equal to 2. And then jangan lupa dekat sini dia ada power of M. So power of M. So 2 power of 1 is equal to 2. That means M adalah order respect to the oxygen. Therefore, it is first order respect to oxygen. Okay. So sekarang kita dah tahu dah order respect to oxygen is 1. Now repeat the same process to the nitrogen monoxide. So let's look at our experimental data. Kita tengok sini, kita cari dua eksperimen yang kita nak cancel apa sekarang. Kita nak cari NO pula. Tadi oksigen yang sama, nitrogen monoxide yang sama. Sekarang cari oksigen yang sama supaya kita boleh cancel. So kita dapati eksperimen 1 dan eksperimen 3 sama. So you boleh pilih set eksperimen 1 and 3 pun boleh. You boleh pilih 1 and 5 pun boleh. You boleh 3 and 5 pun boleh. Okay. So in this case, we choose 1 and 3. Contohlah. Okay. Kita pilih 1 and 3 and then concentration oxygen tu sama, then we cancel. So kita dapat concentration nitrogen monoxide experiment 3 divide by experiment 1. So rate experiment 3 divide by rate experiment 1. K cancel lah. Okay. So rate 3 divide by rate 1 equal to 4. And then this one you buat apa ni? Divide and then N power tu kat luar kan. So you dapat 2. So 2 power of what factor dia dapat 4. So 2 power of 2 dapat 4. So N equal to 2 is the order respect to the nitrogen monoxide. Therefore, we can say that is second order respect to nitrogen monoxide. Okay, so dah tahu dah. First order respect to oxygen, second order respect to NO. Jadi, nak kena buat apa sekarang? Tulis balik our rate law. So, rate equal to K square bracket concentration oxygen, first order, square bracket nitrogen monoxide, second order. Okay, so boleh. So saya dah roughly saya dah go through 4 cara untuk tentukan order. Kenapa kita mesti tentukan order dengan betul? Sebab kita nak pilih formula mana kita nak pakai untuk further calculation. Okay. Ya, kita take 2. Boleh stop sekejap. 2 minit ya.
Sekejap, aku share masa saya nak cari. Ya, okay, kita dah habis discuss our one, right? So sekarang kita sambung our two for question 9. Oh betul kan? Betul, madam. Okay. Right. Okay, for question number 9, we have the graph given is the rate versus concentration. So, define the order of reaction and what is order of reaction respect to A. Order adalah the power to which of the reaction, to which of the concentration of a reactant raised in rate law. So dalam rate law, bila kena tulis rate equation ataupun rate law, wajib tulis concentration of the reactant, power of their order. Bagaimana order itu telah akan mempengaruhi rate of reaction, saya telah jelaskan kelas sebelum ni, yesterday ke. Okay? Saya dah explain sebelum ni. Saya ulang sikit lagi. Kalau zero order, dia tidak tengok rule table kamu tu kan. Kalau zero order, concentration itu tidak mempengaruhi rate. Kalau first order, dia akan naik secara linear, increase by X. Tapi kalau second order, increase by X square factor. Okay. Ataupun yang graph kuadratik tu, kita ingat graph tu lah, kita boleh imagine. Zero order, dia straight line. First order. And then kalau second order, quadratic curve. Okay. So ini, kalau kita ada concentration this one, versus the rate versus concentration, dapat linear. Kita tengok 0.2. And then, rate dia 0.02. 0.4, rate dia 0.04.
0.6 concentration, naikkan lagi concentration, rate dia pun naik juga. 0.06. Concentration 0.8 dinaikkan, rate pun naik. Okay. So, apakah order dia? So, ini adalah ciri bagi first order. Right. Make a rough sketch of how a plot A versus time would appear. So, kita nak buat A versus time. Kita plot concentration A versus time semakin berkurang. That is a rough sketch only. Okay. So, kita daripada kalau zero order, first order, second order, concentration, graph concentration versus time, macam ni je yang akan dapat macam ni lah. Semakin berkurang macam ni. Tapi berapa panjang dia, banyak dia macam mana, dia punya lengkung dia macam mana tu, curve dia bentuk sama. Tapi panjang pendek dia ni, setiap half-life ni tak sama. Okay. Maksudnya benda tu kita boleh dapat bila kita plot graf atas kertas graf dia. Kita boleh plot graf A versus time. Kalau masa dia semakin pendek, dia adalah second order. Masa dia tetap je, first order. Masa dia semakin panjang, first order. Zero order. Okay, C. Write the rate law for the reaction and determine the value of the rate constant. So, dia adalah first order. Kita tulis rate equal to KA. A is the reactant, power of 1. Okay. So, macam mana nak cari K? Kita ambil rate mana-mana eksperimen, mana-mana titik. Kita kan you nak ambil 0.4 pun boleh. Okay. You nak ambil 0.4, you substitute rate dia 0.4. Kalau you ambil concentration A 1, rate yang you substitute 0.41. So, pick any point and substitute into the rate law. So, you will get the value of the K, which is 0.01. So, unit K bagi first order adalah per second. Okay, mesti bagi unit rate, mesti bagi unit K. So, unit ni penting. Right, then determine the order of the reaction and then you need to write the rate law. So, untuk ini, kita boleh tengok dekat sini, that is ln concentration N2O5 versus time. So, if graph ln versus time, refer your rate table, you akan dapat linear graph kan. So, kalau linear bagi ln concentration versus time, that is first order. Tapi kalau linear bagi 1 over A versus time, second order. Linear bagi concentration A versus time is zero order. Write the rate law. Tulislah rate K, concentration of the reactant N2O5. Next, so if the slope of the graph is negative 6.18, okay, this is the slope, the gradient of the graph. Calculate the half-life of the decomposition. So this is the value of K. The slope kecerunan dia tu bersamaan dengan dia punya nilai K. Sebab apa? Daripada integrated, we rearrange in and then kita bandingkan dengan YMX plus C linear equation. So kita dapati the MX or the M is refer to the K. So negatif tu abaikan sebab dia kecenderungan kiri kan, condong ke kiri. Negatif gradient, so negative sign slope dia. So kita abaikan negative sign. So you just substitute into half-life formula. Sebab dia tanya half-life kan. So half-life first order is ln 2 over K. So ln 2 tekan calculator, substitute K. Tengok dah tak ada negative. So it's equal to 1.1 exponent 3. So half-life adalah masa untuk jadi separuh concentration. So masa dia, unit dia tengok per minit. So masa dia minit lah. Dia boleh tukar juga kepada second. Next. Okay, kat sini. Based on the following statement, determine the order of reaction respect to each reactant. So macam mana kita ada reactant kita adalah H2O2 iodide
and HCl, which is H plus. So kita nak tahu order respect to each of the reactant, hydrogen peroxide, iodide dan H plus. Based on this statement, boleh tak kita predict dia punya order? Half-life for the reaction of hydrogen peroxide is independent of its initial concentration. So, order mana yang half-life dia tak ada kena mengena dengan concentration? Tengok Rule table, tengok formula half-life. Formula half-life order mana yang tak ada concentration di dalam formula dia? So, it is first order, right? So, kalau first order, sebab formula dia non 2 per K. Tak ada kena mengena langsung dengan concentration. That means, if the concentration semakin berkurang pun, half-life dia akan constant sama. So, hydrogen peroxide is first order. Then, look at the second statement. The graph of the non-iodide concentration against time is straight line. So, kalau graph non-concentration dapat straight line, versus time to straight line, so it belong to first order. Check balik table kamu. So, check balik table yang linear graph tu. So, linear graph kalau non versus time adalah first order. So, it is first order respect to I minus. Now, look at the third statement. The reaction rate is not influenced by the concentration of the H plus. Not influenced by the concentration H plus. Apa yang tak influence ni? Rate. So, order mana yang kalau kita naikkan concentration dia, macam mana concentration dia bertambah pun, dia akan mempengaruhi rate pun. Takkan kadar tindak balas tu takkan jadi cepat, takkan meningkat pun. So, it's belong to zero order. Therefore, it is first order respect to hydrogen peroxide, first order respect to iodide, and zero order respect to H plus. So, let's write down the rate law. Rate equal to each of the reactant, K times K, reactant dia. First order hydrogen peroxide, first order iodide, zero order H plus. So, kalau zero order you nak tulis macam ni pun boleh, atau you nak hilangkan zero order tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, 12. Calculate the rate constant for the reaction if 25% of nitrogen pentoxide decompose 10 minutes. Dan dia nak apa? Cari rate constant kalau 25% berkurang dalam masa 10 minit. Okay? So, kalau berkurang 25%, maksudnya initial concentration tu berapa persen? Initial. Sebelum decompose. Is 100%. Right? 100%. Kalau decompose maknanya terurai. Sebanyak 25%. After decompose 25%, the final concentration would be 75%. That means we have the concentration of its initial concentration, which is 100%. After reduced by 25%, the final concentration would be 75%. So, dia jadi 75% ni selepas berapa minit? Selepas 10 minit. So, sekarang kita ada maklumat apa? Kita ada maklumat initial concentration 100%, final concentration 75%, masa dia time T 10 minit. Apa yang tak ada is rate constant. So, dia tanya what is the rate constant. So, bila kita ada concentration, bila ada time, kita boleh cari K. What is the value of K? Gunakan formula. Tapi formula mana kita nak pakai, kita kena tahu order. Kita nak pakai integrated rate equation, kan? But which integrated rate equation we should use? Either is zero, first or second order. So, you nak tahu integrated rate mana, kena tahu order.
Untuk soalan 12 ni, dia dah bagi it is first order. So we are using first order integrated rate equation, which is ln A initial ataupun ln nitrogen pentoxide initial minus ln pentoxide after 10 minutes equal to Kp. And then after we rearrange, ln initial tolak ln time is equal to ln initial over time, right? Okay, that is mathematics. Just substitute. Initially, it is 100%. I substitute lah. Initially, it is 100%. After 10 minutes, 75%. Substitute dia 70. And then K, kita nak cari T dia 10 minit. Letak je 10 minit. So, bila kita substitute, kita akan dapat K sama dengan 2.87 eksponen negatif 2. Unit bagi K adalah minit. Tadi dalam minit kan. So, unit bagi K adalah per minit. So, ini adalah unit K bagi first order. Okay. Ingat lagi semalam macam mana kita nak tulis unit bagi setiap unit K bagi setiap order. Tak kisah mana-mana order pun, order ke 100 tu, molarity 1 minus total order. So here is 1 minus 1. 1 minus first order. So dia jadi molarity power of 0. M power 0 is 1. So tinggallah per minute. Okay. Kalau tak dapat lagi, nanti PM saya. Kalau siapa yang tak boleh catch up. 12B. Determine the half-life of the decomposition. So since we know that it is first order, so we are applying the half-life formula of first order, which is ln 2 over K. So ln 2 tekan calculator, K yang kita dah cari tadi, substitute sahaja. So because our K is in per minute, that means half-life kita adalah dalam minit, which is 24.1. Soalan 13. The dissociation of sulfuric chloride. So it is first order reaction. The rate constant given is K dia 2.2 exponent negative 5 per second. Then if the reaction mixture heated, so pada suhu yang sama juga, tapi 1 jam masa dia. What is the percentage of dissociation? So, first, kita tahu tak dia order apa? First order. Okay, kat sini dia bagi tahu first order. If question does not mention to you first order, then we still can determine it is first order from the unit of the constant given. It is per second. So, kita dah tahu first order. Apa dia nak cari? Percentage dissociation. Meaning that initially it is 100%. So decompose, nak tahu berapa banyak yang decompose. Nak tahu percentage yang decompose tu. So sekarang kita buat formula, kita gunakan formula integrated rate equation bagi first order. So ln initial tolak ln time equal to Kp. Rearrange ln initial over ln time. Kan? Is it too fast? Kemudian kita substitutekan K dia and T. So the K is given in the unit of second dalam unit saat. Jadi time kita 1 jam. So 1 jam mestilah ditukar kepada saat sebab constant kamu dalam saat. So you nak tukar constant ni kepada minit ke you nak tukar masa dia ke saat. So kita pilih yang jalan yang lebih mudah lah, iaitu masa 1 jam ni tukar kepada saat. Substitute. Okay. So hilangkan ln, shift ln dan bendalah ni, dia dapat satu fraction kan. The fraction is the concentration of initial over time.
Tetapi soalan minta percentage dissociation. Dissociate. Yang terurai tu banyak. Okay. Yang dissociate ni adalah yang terbuang. Yang ni yang tinggal. So sekarang kita buat fraction yang tinggal ataupun final concentration over initial. Bila final over initial concentration, it is 92.38%. Initially, it is 100%. So, the percentage of the thionyl chloride left, sebab dia kata nak percentage dissociation kan? Maksudnya yang terbuang. So, ini yang tinggal adalah 92.38%. So, yang terbuang tu, yang dissociate tu adalah 100 minus 92.38, which is 7.62%. So, maksudnya, selepas dalam tempoh 1 jam, decomposition berlaku 7.62% telah terbuang, telah dissociate. Sulfonic chloride telah dissociate. Okay. Any question for question number 13? Okay, ada soalan nombor 13. Okay. So, kita ingat soalan nombor 14. Dia lebih kurang sama. Soalan 14 sampai habis hour 2 ni. So, dia lebih kurang sama sahaja. Cara pertanyaan dia macam soalan 13 dan 12. Apa yang perlu tahu adalah first, tengok order apa. Zero, first, second. Kemudian nak pakai formula apa. Dia minta half-life ke, dia minta concentration ke, dia minta masa ke. Sama ada kita pakai formula half-life atau kita pakai formula integrated. Kemudian, itu sajalah. Pertanyaan-pertanyaan dalam hour 2 ni, dia lebih kurang sama. You cuba buat. Okay. Kalau soalan tu tidak diberi order, first cari order dia. Mesti ada hint yang menunjukkan reaction order tu. Okay. Seterusnya, hour 3 dia dah melibatkan masalah untuk menentukan order menggunakan kaedah integrated rate equation. Bukan integrated. Initial rate method. Maksudnya dia bagi experimental data macam yang saya explain tadi tu. Yang experiment 3 divide by experiment 1, experiment 2 divide by experiment 1. Okay. So, I leave it to you the remaining question of hour 2 and you should start by hour 3 exercise. Okay. So, we'll see you next class, which is esok. Okay. So, itu saja. Thank you. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Terima kasih, cikgu. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah.